है भैया। सही है भैया। ये वाला आपका लेग लेंथ कम है। Relax. उतने मोड़ लग रहा है। वो पेन हो रहा था पहले, उसको महसूस हो रहा है क्या? अभी नहाना होगा तो उसको ऐसे भी नहाने को ना हो रहा था। हाथ देखिए अपना अभी पीछे कर लो, पीछे जिसको नीचे कर लेना। आपको आना पड़ेगा 2-3 सेकंड। सही है भैया। कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। है ना। What is
लगा हुआ है। यही बहुत तेज है सर। अच्छा असली